बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान के सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्वीट ने पाकिस्तानी अवाम को कौम बना दिया, एक लड़ी में पिरो दिया और उसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़ी हो गई और अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन भारत को शिकस्त दे दी। जी हाँ, और अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और DGISPR की जानिब से भी पाकिस्तान की यूथ और डेफिनेटली पाकिस्तान की वो यूथ जिनमें से 90% का ताल्लुक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती और वोटर्स हैं। DGISPR साहब की जानिब से उनका शुक्रिया अदा किया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भारतीय मीडिया को चारों शाने चित कर दिया पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, पाकिस्तान की यूथ ने, और जिन्हें चंद अरसा कबल डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा था, अब वो इस वक्त पूरी कौम के और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी हीरो बन गए हैं। क्योंकि जदीद दौर के अंदर, जी हाँ, जदीद दौर के अंदर 5 महाजों पर जंग लड़ी जाती है: बर्री, बहरी, फ़िज़ाई, लेकिन इसके साथ साथ सफारती महाज और फिर उसके बाद मीडिया का महाज, और मीडिया में भी सोशल मीडिया का महाज जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम है। और सोशल मीडिया के महाज पर भी पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। और इस वक्त भारत की जानिब से भी ये बात तस्लीम की जा रही है कि जिस तरह से 30 अप्रैल को इमरान खान साहब के ट्वीट आने के बाद, इमरान खान का बयान आने के बाद जिस तरह से पाकिस्तानी कौम उठकर खड़ी हो गई, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इस वक्त तज्जिए किए जा रहे हैं, एनालिसिस किए जा रहे हैं कि जब मोदी की जानिब से, भारत की जानिब से इस जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया गया, और उसके बाद फिर जनाब अप्रैल के आखिरी हफ्ते में होने वाली ये जो जंग थी, आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आगे बढ़ी, बराह रास्त तौर पर सरहद पार करने से पहले ड्रोन्स के ज़रिए, उससे पहले भारत सफारती महाज पर भी पाकिस्तान से आगे था, भारत सोशल मीडिया के महाज पर भी पाकिस्तान से आगे था, और भारत की जानिब से मुसलसल धमकियां लगाई जा रही थीं। उसके बाद फिर जनाब जब भारत की जानिब से ड्रोन्स के ज़रिए दरअंदाजी की गई मुसलसल 2 से 3 दिन, तो उस वक्त भी बज़ाहिर यही नज़र आता था कि भारत इस वक्त आगे है। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान का जवाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, लेकिन उसके साथ साथ डिजिटल मीडिया जिसने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया, और 29 और 30 अप्रैल को इमरान खान साहब के आने वाले 2 ट्वीट्स ने तमाम तर सूरत हाल बदल कर रख दी। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तानी कौम को एक नया एतमाद दिया। सफारती महाज के ऊपर दुनिया पाकिस्तान की बात सुनना शुरू हो गई, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब मुकम्मल खामोश थे, नवाज शरीफ साहब मुकम्मल खामोश थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुकम्मल खामोश थे, मरियम नवाज साहबा मुकम्मल खामोश थी। उनके मुंह से भारत और मोदी का नाम नहीं निकल रहा था। लेकिन जब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट से, पाकिस्तानी इदारों के हवाले से, पाकिस्तानी कौम को एक देखने के हवाले से ट्वीट और पैगाम आया, तो उसके बाद फिर चश्मे फलक ने यह नज़ारा देखा कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो डट कर खड़ी हो गई। DGISPR अपनी लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं: हम ख़ास तौर पर पाकिस्तान की यूथ के शुक्रगुजार हैं जो सोशल मीडिया पर फ्रंट लाइन सोल्जर और साइबर जंगजू बनकर पाकिस्तान के लिए लड़े। DGISPR भारतीय प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तान के नौजवानों के शुक्रगुजार हैं। और ये आप सुन भी सकते हैं क्या कह रहे हैं वजी आप। We are specially indebted to the youth of Pakistan who became the frontline soldiers as information and cyber warriors of the country. Profound thanks are also due to you, the vibrant media of Pakistan. जी बिल्कुल मकरूज है, और प्रोफाउंड थैंक्स, और उन्हें जो है वो वॉरियर्स कहा है, सोशल मीडिया के जंगजू कहा है। आपको याद होगा कि चंद अरसा कबल DGISPR आसिफ गफूर साहब के दौर में भी जो है वो डिजिटल वॉरियर्स ही कहा जाता था, जंगजू कहा जाता था सोशल मीडिया के। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, पाकिस्तान की यूथ इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़ी हुई और डट कर तमाम तर मुजालिम का मुकाबला किया, जैसा कि आज भी डट कर खड़ी है, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर चंद हलकों ने, पाकिस्तान के अंदर बड़े एंकरों ने
ویلے کالم نگاروں نے، ملازم صحافیوں نے اور کچھ مخصوص اکاؤنٹ سے کچھ خاص حلقوں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد قرار دیا جا رہا تھا، لیکن ڈیجیٹل دہشت گردوں سے ایک بار پھر سائبر واریئرز تک کا یہ سفر بہت کٹھن اور مشکل تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں نے یہ کر دکھایا ہے۔ عمران خان صاحب نے 3 سال پہلے ہی یہ بات کر دی تھی کہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے، یہ اس وقت جو پاکستان ہے یہ پاکستان سوشل میڈیا کا ہے، ان کی آواز کوئی بند نہیں کروا سکتا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا گیا، فتنہ کہا گیا، انتشاری کہا گیا، اور آج اسپیشل ایک DGISPR کی پریس کانفرنس کے اندر پاکستان کی نوجوان نسل کا، پاکستان کی یوتھ کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، جو یہ بات ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کی یہ نوجوان نسل اور پاکستان کی یہ یوتھ آج بھی عمران خان صاحب کے نظریے اور حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب بھی عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی بھی پیغام پاکستانی یوتھ کو ملتا ہے تو وہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو لے کر آگے بڑھیں اور آپ کو لے کر اس محبت نامے کی طرف جائیں جو کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اڈیالہ جیل کے قیدی نمبر 804 کو آج ملا ہے، ان تک جناب آج پہنچا ہے، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے عمران خان صاحب کے ٹویٹ کی کچھ تفصیلات جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے کچھ پوائنٹس آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو باقاعدہ طور پر نوٹ کریں۔ پوری دنیا اس وقت عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ کا حوالہ دے کر عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ کے اوپر بات کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب کا ٹویٹ بیسیکلی ہے کیا تھا؟ پہلگام واقعے کے بعد ایک ایک لفظ جو ہے وہ سونے میں تولنے کے لائق ہے۔ عمران خان نے کہا پہلگام واقعے میں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ ہے، یعنی یہی جملہ کہہ کر انہوں نے، جو کہ ایک باشعور طبقہ ہے بھارت کے اندر یا پوری دنیا کے اندر میڈیا کا، اس کو اپنے ساتھ الائن کر لیا۔ ایک بڑے دنیا کے رہنما کے طور پر سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے اس جو ہے وہ افسوسناک اور تکلیف دہ واقعے کے اوپر جو ہے وہ دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا متاثرہ افراد سے، ان کے اہل خانہ سے۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ عمران خان نے کہا پلوامہ کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد ہم نے بھارت کو مکمل تعاون کی پیشکش کی تھی، لیکن بھارت کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ میری 2019 میں کی گئی پیشگوئی کے مطابق ایک بار پھر ویسا ہی پہلگام واقعے کے بعد بھی ہو رہا ہے۔ جی ہاں، عمران خان نے کہا کہ جب پلوامہ کا فالس فلیگ آپریشن ہوا اس وقت بھی میں نے بھارت کو مکمل تعاون کی پیشکش کی تھی، بھارت کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ اس وقت بھی جو میں نے پیشگوئی کی تھی، میں نے کہا تھا کہ پھر مودی کی جانب سے اس قسم کے فالس فلیگ آپریشن ہوں گے، پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنے کے لیے، کیونکہ مودی جو ہے وہ آر ایس ایس کا جو تشدد کا نظریہ ہے اس کا مودی پرچار کر رہا ہے، اور خود احتسابی یا شفاف تحقیقات کی بجائے مودی سرکار نے ایک بار پھر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا جو ہے وہ پہلگام واقعے کے اوپر بھی۔ آگے چل کر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 1.5 ارب کی آبادی والے ملک کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نہ کہ ایسے خطے میں اشتعال انگیزی کرنی چاہیے جسے پہلے ہی جوہری فلیش پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں عمران خان صاحب کا یہ ٹویٹ فلیش ہوا کہ کیا ہی زبردست انداز میں عمران خان صاحب نے بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ جو موجودہ ٹینشن ہے اس میں عمران خان صاحب نے صورتحال کی زبردست انداز میں عکاسی کی۔ پوری دنیا نے عمران خان صاحب کا یہ بیان چلایا، لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کو جناب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ کی اور عمران خان صاحب کے اس بیان کی قدر نہ ہوئی، جو کہ ہمیشہ سے عمران خان صاحب کے بیانات سے ریٹنگ حاصل کیا کرتا ہے۔ تو جناب عمران خان نے کہا کہ پاکستان امن کو ترجیح دیتا ہے، لیکن ہماری امن پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان کے پاس ہر وہ صلاحیت موجود ہے جس سے وہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دے سکتا ہے، جیسا کہ ایک متحد قوم کی مکمل حمایت یافتہ تحریک انصاف کی حکومت نے 2019 میں دیا تھا۔ جی ہاں، یہیں سے عمران خان صاحب نے یاد دلایا کہ کس طرح سے پاکستان کی ایئر فورس نے، پاکستان کی افواج نے عمران خان صاحب کی قیادت میں اس بات کا فیصلہ 2019 میں کیا تھا اور بھارت کو ایک سبق سکھایا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے ابھینندن پائلٹ کا طیارہ گرانے کے بعد گرفتاری ہوئی، چائے پلوا کر اسے، یہ عمران خان صاحب حکومت ہی کا فیصلہ تھا، جس وقت اس کے اوپر بڑی لیدیں ہوئی، بڑی لوگوں نے کچھ نے تنقید بھی کی، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت نے انہیں چائے پلوا کر واپس بھارت بھجوا دیا تھا۔ اور پوری دنیا کے اندر ہے جناب یہ جو ایک عمران خان صاحب کا، جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایک ایسا عمل تھا جس کو پوری دنیا نے جو ہے وہ تعریف کی نظر سے دیکھا، اور سفارتی
तजारती महाज पर भी उस वक्त भी भारत को पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी। और यही जब इमरान खान साहब ने जब अपने ट्वीट में 2019 के इस वाक़े का जिक्र किया तो एक बार फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तानी अफवाज ने इस बात का फैसला किया कि अब वक्त आ गया है, पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल हमायत हमारे पीछे खड़ी है, अब भारत को जो है वो जवाब देने का वक्त आ गया है। और इसी जानिब जो है वो इशारा भी किया गया जो है वो DGISPR की जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी, और आज जो आर्मी चीफ साहब का बयान DGISPR के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचा है वो भी हमें यही बता रहा है कि पाकिस्तानी अफवाज ने पाकिस्तानी कौम की भरपूर हमायत के ज़रिए, बैकिंग के ज़रिए जो है वो भारत को जवाब दिया है। इमरान खान साहब ने यह कहा था कि मैं मुसलसल ये बात उजागर करता रहा हूँ कि RSS के नज़रिए के तहत चलने वाला भारत ना सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए संगीन खतरा बन चुका है। कश्मीर में भारतीय मुजालिम जो आर्टिकल 370 के गैर कानूनी खात्मे के बाद मजीद बढ़ गए हैं, यानी किसी को इस बात की जुर्रत नहीं हुई इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर भी कि वो मोदी का नाम लें या RSS का नाम लें या भारत का नाम लें या फिर कम से कम कश्मीरियों ही का नाम ले लें कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो ट्वीट सामने आया, हैरान कुन तौर पर इसके अंदर इस किस्म की कोई बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने इस किस्म की कोई बात नहीं की, मरियम नवाज साहबा ने इस किस्म की कोई बात नहीं की, आसिफ जरदारी साहब ने इस किस्म की कोई बात नहीं की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस किस्म की कोई बात नहीं की। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि कश्मीर में भारतीय मुजालिम जो आर्टिकल 370 के गैर कानूनी खात्मे के बाद मजीद बढ़ गए हैं, कश्मीरी अवाम की आज़ादी की ख्वाहिश को मजीद तक़वियत दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा था बड़े वाज़ह तौर पर, जिस पर फिर बैनुल-अक़वामी मीडियाज़ ने भी स्टोरी की कि नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी जैसे मुफाद परस्त सियासतदानों से भारत के खिलाफ किसी मजबूत मौक़िफ़ की तवक्को रखना महज बेवकूफ़ी है। वो कभी भारत के खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं करेंगे क्योंकि उनका नाजायज़ पैसा और कारोबारी मफादात बैरून मुल्क हैं। वो गैर मुल्की सरमायाकारी से फ़ायदा उठाते हैं और इन्हीं मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत की जारियत और पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात पर खामोश रहते हैं। उनका डर सिर्फ ये है कि अगर उन्होंने सच बोला तो भारतीय लाबियाँ उनके आबश और असासे मुंजमद करवा सकती हैं। दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इमरान खान साहब का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँच सके। इमरान खान साहब ने कहा था कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज पाकिस्तानी कौम एक जाली और धांधली ज़दा फार्म 47 रजीम के बायस तकसीम हो चुकी है, लेकिन मोदी की जारियत ने पाकिस्तानी अवाम को भारत के खिलाफ एक आवाज़ में मुत्तहिद कर दिया है। ये वो जुमला था इमरान खान साहब का कि जिसके बाद पूरी पाकिस्तान की यूथ, पूरी पाकिस्तान की कौम मुत्तहिद हो गई। आपने देखा कि 30 अप्रैल को इमरान खान साहब के इस ट्वीट आने से पहले जो पाकिस्तान की यूथ थी, जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल थी, एक तो वो हालात की वजह से भी कन्फ्यूज़ थी, जो जुल्म सितम उनके ऊपर ढाए जा रहे थे, दूसरा फिर भारत की जानिब से मुसलसल जो है वो दरअंदाजियाँ बढ़ रही थी। पाकिस्तान खामोश था, ये हैरान परेशान थे, सियासतदान खामोश थे, कोई किसी तरफ से बयान नहीं आ रहा था। लेकिन जब फिर इमरान खान साहब का ये बयान आया तो उसके बाद जहाँ पाकिस्तानी इदारे डट के खड़े हो गए, वहाँ पाकिस्तान की नौजवान नस्ल भी डट के खड़ी हो गई। इमरान खान ने कहा था कि हम इस जाली हुकूमत को मुस्तरद करते हैं, लेकिन मिन हैसुल कौम भारत के जंगी जनून और खित्ते के अमन को दांव पर लगाने वाले अज़ाइम की सख्ती से मजम्मत करते हैं और भारत के खिलाफ एक आवाज़ में पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान साहब ने कहा कि मुत्तहिद कर दिया है। किसी भी बैरूनी दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने के लिए कौम का अंदरूनी तौर पर मुत्तहिद होना ज़रूरी है। ये था इमरान खान साहब का वह पैगाम कि जिसको बड़ा पॉजिटिव अंदाज में लिया पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की यूथ ने। इमरान खान साहब ने कहा था कि अब वो वक्त आ गया है कि इन तमाम तर इक़दामात को रोका जाए जो कौम में मज़ीद तकसीम पैदा कर रहे हैं। रियासत की तमाम तर तवानाइयाँ सियासी इंतकाम पर सर्फ होना इस नाजुक वक्त में कौम की दाखिली यकजहती को कमज़ोर कर रहा है और बैरूनी ख़तरात का मुकाबला करने की सलाहियत पर असरअंदाज हो रहा है। इमरान खान साहब की 29 और 30 अप्रैल को अडयाला जेल में उनसे होने वाली मुलाकातों के दौरान की गई गुफ्तगू जब फ्लैश हुई, जब भारतीय मीडिया तक पहुंची, जब पूरी दुनिया के मीडिया तक पहुंची, तो फिर सब ने इसे चलाया पाकिस्तानी अवाम तक। इमरान खान साहब का एक पैगाम जो था डट जाने का वो पहुंचा और उसके बाद फिर आपने मोजज़ा देखा
کہ کس طرح سے نہ صرف پاکستان کی یوتھ، پاکستانی عوام ڈٹ کے کھڑی ہو گئی عمران خان صاحب کے نیریٹو کے ساتھ، بلکہ مکمل طور پر مودی اور بھارت کے نیریٹو کو کاؤنٹر بھی کیا۔ اور آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس DGISPR کی اس پریس کانفرنس کے بعد، جس میں انہوں نے بالواسطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے پیار کرنے والی پاکستان کی یوتھ کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ خبریں کچھ اس قسم کی ہیں کہ آج اہم ترین شخصیت نے، جی ہاں بالکل اوورسیز شخصیت جو اس سے پہلے بھی 2 ملاقاتیں عمران خان صاحب سے کر چکی، ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ پیغام دیا گیا اس شخصیت کی جانب سے عمران خان صاحب کو کہ جناب آپ کا یہ جو عمل تھا اس کو بڑے مثبت انداز میں دیکھا گیا ہے پاکستانی فورسز کے اندر، پاکستانی اداروں کے اندر، اور مستقبل میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔